Bonjour mes chers élèves de 4e année et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 29. Nous analysons une image. Toujours dans le premier projet, la séquence 2, nous allons voir ensemble les réponses des questions qui sont sur le livre. Alors j'observe et je dis. ألاحظ ثم أقول. Première question, cette toile représente. يعني هذه الصورة تمثل ماذا؟ قلنا دائما كي تكون عندنا صورة لازم نلاحظ جيدا surtout واش مكتوب في لا سورس. بون هنايا نقولوا cette toile représente la bataille de Sidi Ibrahim. يعني معركة سيدي إبراهيم. Deuxième question, je vois premier plan, au second plan, à l'arrière-plan. هذو الكلمات شفناهم في الحصة الأولى من المشروع الأول. قلنا في الصورة لازم عندنا دايما كي نشوفوا نلاحظوا في البروميي بلان او بروميي بلان يعني هنايا او سيكون في المشهد الأول ثم المشهد الثاني وفي الخلفية. alors نقولوا au premier plan un soldat français à terre. هنا جندي ولا عسكري فرنسي مطروح على الأرض. au second plan l'émir Abdelkader menant le combat. في المشهد التالي نشوفوا الأمير عبد القادر وهو يقود المعركة. À l'arrière-plan, les troupes de l'émir Abdelkader harcelant l'ennemi. يعني جيش الأمير يهزم العدو. في الخلفية نشوفوا باللي الاستعمار الجيش الفرنسي انهزم. Troisième question. Le personnage qui est à terre est الشخص المطروح على الأرض هو un ami, un observateur, un ennemi. Un ami يعني صديق, un observateur يعني ملاحظ, un ennemi هو العدو. Le personnage qui est à terre est un ennemi هو عدو. Quatrième, le peintre veut que le personnage central paraisse. يعني الرسام يريد أن يكون الشخص الرئيسي ظاهرا. Première proposition, fort, قويا ولا faible ولا courageux. يعني الرسام لما رسم الرسمة هذه الشخصية الرئيسية اللي هي الأمير عبد القادر أراد من هذه الصورة أن يبرز ماذا يبرز؟ قوة أو ضعف أو شجاعة الشخصية الرئيسية. Donc le peintre veut que le personnage central paraisse fort et courageux. Les deux réponses. On appelle ce genre de scène, نسمي هذا النوع من المشهد une guerre ولا un naufrage ولا une bataille. On appelle ce genre de scène une bataille. La bataille يعني المعركة. والإجابة طبعا اخترناها من لا سورس. عندنا العنوان لا باتاي دو سيدي إبراهيم. نشوفوا العنصر الثاني. Je présente des arguments pour dire. أقدم حجج لأقول. ما هي الحجج وما هو الموضوع اللي راح نتكلموا فيه هو le courage de l'émir Abdelkader face à l'armée coloniale française. يعني شجاعة الأمير عبد القادر في مواجهة الاستعمار ولا جيش الاستعمار الفرنسي. نقولوا le courage de l'émir Abdelkader face à l'armée coloniale française est connu de tout. يعني معروف شجاعة الأمير عبد القادر معروفة من الجميع. D'abord أولا il a constitué une grande armée يعني شكل جيش كبير. Ensuite, il a mené une lutte sans merci durant plusieurs années contre l'occupant. يعني بالإضافة أنه قاد عدة معارك بدون هوادة خلال عدة سنوات ضد المستعمر الفرنسي. Et en plus, il est admiré par ses ennemis avant ses alliés. يعني وهو محبوب بالإضافة إلى ذلك فهو يعني يعجب به العدو
والحلفاء على حد سواء. نعاود الإجابة. Le courage de l'émir Abdelkader face à l'armée coloniale française est connu de tous. D'abord, il a constitué une grande armée. Ensuite, il a mené une lutte sans merci durant plusieurs années contre l'occupant. Et en plus, il est admiré par ses ennemis avant ses alliés. La dernière question. Je dis pourquoi. أقول لماذا. Les peuples colonisés se révoltent car يعني الشعوب المضطهدة ولا المستعمرة تثور لأن. هنا رايح نكمل الإجابة. نقولوا les peuples colonisés se révoltent car ils veulent débarrasser leur pays du colonialisme, de l'esclavage, de l'injustice, de la maltraitance, de l'humiliation qu'il leur impose et pour gagner la liberté et l'indépendance. يعني الشعوب تثور لماذا؟ لكي تتخلص من عبودية المستعمر، من اللا عدالة وسوء المعاملة والإهانات التي يتلقونها، وأيضا يريدون الحصول على حريتهم واستقلال بلادهم. راح نخلي لكم الإجابات في الأخير. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.